أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La paix et réconciliation au Jama qui a un seul entending al doho al dingi al kumtani ho Mustafa Sawane. Al kontom bi bari ya kontrola, misilme ya kontrola, tignita ya kontrola. Hankana barma bi benala sumun kule kambi waktu into a sujet kabren haw abato lako bara abe symbole sotoka abe fatam kan abe sobo kan ni honna abe abake kanne mo kendo lo habwa mo sobe lien mo kurungolu fanga sabula mo kurungolu be afeha mo sobe lu la ko gwa mo kendo lien maintenant wonya manna wo ko dénoncer ala ko hamo do hakkili bula système inula ne ma fa hamo nyonte be mela le nyaga la et puis nyaga o kono ise mo holu do lu dala bula ko lu kono la men da fangante ko lu kono maintenant la wo système le kan ani kiliro mo men se mo holu kilite hina ne na souché fanga base moleti parce que so meni nanga kiliro do le soto fatan site kono na site kono men be comment dirais-je Facebook la ne fonni ke na to mo ko jaga sama ato fanga mo baji molti sia message par ima to long parce que to no ko ndingal le muiti ni be Facebook ko kono la de c'est mo nani c'est mo doya ya hakuma kan me jango jam e c'est tahi itabula to e c'est téléphone la ibe mo makili la ibe mo menace la ibe mo ibata hangaya nyaga donc wo kelenya kutantala ni man nanare ngana do fa ko to ala ko mo ha système yim faham barna ni hangaya yin kata feneti fem valeur ma ba fem masutura limba horoma femba hakutu ni honyen nem e haja hanga dinga jija woja nani mo benta ababa fulanga samute ka baba atata fulanga samute ka tata oja hanga dinga leje mo holu kilida e ko me alde na la membela ni na han kilida jam e hanna ni hakumo men fu mandani ro kono alba melale nta fanga nanon temba ta men la women toro fushila asem ho toro le tunga fa asem ho toro le bari ame kule ke men sa ke itrila miro to kule sa ke konje kumen na konga dabula o se tambi te renforcer la le o se tambi aita la na hambi ko be komba men na kama banka ha kan continue la bari isake nyame na isani kumen la ta wole ba masilandi isani kumen la ta wole ba masilandi ba fi nganon ne ko to fo mo holien mislimo lien na sakala lien na mela lien ani ba kala bunko no men to yala ani ba kala habi do men to yala ani ba kala suwa disam kon na mo ba wulu ko do bol le contre wo ko wulu la ni man non fahamu nyon te ma dron mbar nga ni be melale dala la na be fe la la na ja hanga ya na asiama ba bar ko moy nyamen ta fola te nyemu baji mo bukhariya dugula taleti di jaga sama Facebook kono dinay na man ken notala fulani hota be kala le notulati ani mangan kili mangolo ba wala hanan ro damata atena ta do ya ro continent kuma kanto ani fanto ba ya kuma dun ta la be kuma kan Allah me la ala sa mo men be wasula mo men be fanto bala wo se kuma nyamen na ani nga kuma men fo hati to parce que wa ha mo siyaman toro na ko inte bum ko na kili na be la nyene na fon ko na mo balu men haf alaye hake alaye ikata alanya sila mo hodi wolo ni bunya hakanne mo hakanne yi fama jigiye mo hakanne hawlu tantu ila fama jigoma ila fanto mutuma ila mislime ya inde mama ila jahanga ya ina suturuma mo hakanne i hawlu bunya ihi kulia bara est ce que wolu dinga likata mentani mamari likata menti wala ha jaga samani
ana nyomo lolu woldo bun kono fusito est-ce que nanir la men je naniro ke la nga fo mo sifa ni la ko la men ala jele ka wala c'est très important ko wol din kata moti imamarin kata moti ite man daji go la bara est-ce que o ni bunya hakanne la wakalla marga aljana mo ho men kuma kan amela sa men ala bulala nya ta la halasa jahanga ya hakasabo soto non ne fonni ki luto batatuli fannabi mo ho metuli danina idani emetuli ni na nibe kumalala ikanana ni roke nabila yahya ku embeso soto fonni ki yale kono la dindi nyale kono ni hadin na ke balu hadin nga daji bodum ala kono sinin be dinni ngale to ni sinin wo dinni ngali kata nan relati bi mo woni bi ma tohola o kan ko itelle mun na mo ba la fa salati o beta masila ko masila tale o to fonga ni ne daji gol le fo mo hoye ani mahanyalu ala ko ala halon hako denoncer ana hatara bun kono kontro ani khabilo kontro kilinte de mais ni ha système men denoncer mo kurun ha fo mo kurun mo ba leso mo kurun soto mo ba mo kurun so mo to jahangol bol ma ko fure e kendo so bo fure so bo kendo leto albana di tulmado dale kuma kan ala membe bola yinda otumo alfa ha jugement ke ji nyamula ala ko meni be kuma la nal tata to nya fo ala kata to nya fo lati ni ne burbu ala kuma kan gona ba mena ko ko meta tare la liste kono membe karamba ya ngulu kontro anen karamba ba kontro bar nta halo ne karamba ya ñin ne fam be karamba ya kontro ay karamba ba kontro mbe na ro démontrer la hayita la parce que mo jiva intenta la bun kono défendre la ngato ko parce que bun kono la ko majigolem yo ko albena la men kam me la sai padi moy ani kamar ngay tumado video en bulal wala la tumado alse ka sabuti nga kamar ngay lo ba ma do personnellement akuma kan non mo hol be mo hol do ni kuma kan le mabi ala ko nga mo hol dénoncer nga système de dénoncer men seke mo hol be men ke kan haja hanga en ke ha jahanga en nga ko majigo sotado albena ala mo hol kuma kan mela men ko kata be karama karamba ya ngol la fasala ko te mo karamba ya jahuleti albena ro mo hola kuma kan mela men ko kata bo karamba ko baale to ko te mo karamba ko bawo jahuleti balalo soyez clair ndax ke karamba ko ba jahoti karamba ko ba la fato ni telesoto ma sanji konti lo bar sanji siamane boltema ndebo jabu yara munna surtout nga mo men na histoire lo albena ra mo hola kuma kan amela men be mbaka ta karamo ko bati karamo bayi men na sate sigi karamo ko bayi men malonta daji go ni mala karamo ko bayi men malonta halondo to tala amanke hasiditi amanke fanto bati o karamo bawo ajena ra mo hola kuma kan amela konte mo jahuleti bar men ala men fala yinye nyin kar mo ba mo hoy nin kar mo ba bele ki ko me annabi lay nuhu na dinke barne alami kandala alami hi fanna sagi alama wala bi de mala bar ndena exemple menta itenin kar mo ba bele ki ko me annabi lay nuhu na dinke beamenna mo ha sabar de ngolo fusain yahya annabi yomo ya ahasato asanta o manke narlati o manke mo do yalla to o manke fanto bati ni haje men na jaha ga yabe dan seto bi men mun na avenir tin namiro to wolle je kala mo do yalla tin narlati barhamdulillah rabbil alamin
e ko fene be meti nyano ni honda bu moy ngono sabar la le bije mumino le bije ante banna bar fa ha mo ko ngol non kelele e se kele nyame daji go men bila andi la movo ma be nyame mbolo do fa la mo kholiya mbare ni ko yanko e hayru joyti la ki be mbataran seyre inna la ja ni me yele no iri joyi na janni bala boyla isi ga koto ni na dal nata men halo ki be ma yele la koto lo minti hi tara koto isa fo kabri njigala hari ma yele na isa fo kabri njigala bari kana iri joyi na boyde bari ta ma fuije semen na boy fo ri jo e be ma wata hatal de o hata kele o xamé sa to ba so to la bari te men de iri joyi na boyla ko fula bima e de be ma hakko e no be honna e be ba ha men to ben wotinya e no fana be honna rabol ko kere ko nyam e nyino dingo dinka sinda do neti hay to mataji ni hoje tandin na banto to isalo ko saya manjangala woto ntala ke karamba ya bolu jahuti mo holle mo inti be danger le betege ni haje ko danger le mo ise moy exploiter moy fali nan hakil tu yinku bun kono be isa fo men yen touraya ko touraya ngo jahole minti ali hakil to mo holku atel touraya karambaya isa fo men ba ko karambaya ngo jahole minti karam ko ba man diay ali nga hakil ti tabi na la en kan c'est un système dénoncé ala ko mo halo même mo tan parce que wole be na armu be de ke no wole ti sai haton ya fo la lu damota oh parce que ni ko na ko karam ko ba jaho e o mo goro mo le kala mo ba men nga sa te sigi men kata ala da mo khobati men nga mo lo hakkarana la samati hakushia manke mo ya en kono men nga misili mo ludema ne hola ile te ko ja hola mo iti o mo goro mo le ti o kanu te fu khame na manke hakili mata manke ala da mo hoti ba ala da mo ko do ya ta bi ko o fana so mo taw nyala me ran se man nyinen ka mo ni mambata ke danger ti hatel la bon kono jaho la sia abi tulay mo hol ki le telephone la abi nanila alla bon kono ta to yala wo salla bon kono a mo ho mo hokili a bemba nani katel bemba la kola est-ce que wo ba te kan ete kan la le donc wala hakke mba fi fana nte men se kilin teba atel men se kiliba hadani roke ko parce que ko turaya jaholo meti ou bien turaya do karamba do hikili khayna ni hina na ni baba na parce que ko karamba ko ba jaholo meti ko karamba ya ngol jaholo meti mbar ngalu akati temenna nyen ne fanga mutade ko karamba ya ngol jaho ma teleti ko karamba ko ba jaho ma teleti ita fanan kana nyen fo buton ko karamba ya dinga dol janan billahi wala jafa karamba ya ngol betenne mari nyabala ndamal be ben kala honna na bongo kono be ke ba soso la na khalifo libe kuma la mbodi soso la mfan be kuma la mbodi soso la ni haji jahangala nga kutara nyame ni habo nya dron wallahi sila ko tala bola jago jay ni ngani ngala mongole fo jahangala ake baya lalamo hakutu ke balu budula bar me men fala mo woni ya alba me la ko nte be continuer le système on bole dénoncer la be sensibilisation la même bi hanna jam te man tala sagi mo ko
barin bata siya bijam jijam mo men se ba mo mi hinani xamo ko do ya eni jar bi me fata den ndaji go mandu yin nga mo ko nani ala be nala ko makka ngamela donc be jaha nga fonni ki be tarala be na bun kono be o kata karamba ya bun kono ti o kata soare kunda bun kono ti o kata tura ya bun kono ti o kata sawani kunda bun kono ti o kata tulle fadige dirami bati alin ngan hakil to mo yinku kar sa jago mbemba jago mo bi am exploiter kam beteke mo ko le ba exploiter kam aljana la ta mo ko do le je melaten e be bungo be kono e be bungo be kono wal hakem be la filale ni men nan de kan le ba de bulu i hali kili halu nan ala registre ma ba de bulu al katang ni masoto parce que ni hamo ko sutura ase to akela de al kata al ni masoto ni to holu long ala kon si identifier ja hangol si lon don muineti ibada sa hala sa ni hala sa atama ko kilinga de mo groupe lu bun kono men sen nan ro ke de men sen do ya ro ke amam mafalin mais ala tan men be la mero la sa wo san lu wo tiliu ura ntel hatan na butu ngai long ñen kana no butu mo ham fata butu mo ñen kana no butu mo han révolte do contre butu mo parce que mbole ke kan sai donc moho i momenti moleti i hafen fen ñini ba soto lale njolo fola na mo ba ni hal sa sai be mala e soirée karam ko ba tuba tabla maliki silma hata habla darame balula ñini be mo ngay de to hobo est ce que hawandi faade nani est ce que tati lo do mara ko bi la bumbo non le contre non c'est pas sérieux mbari ngete men ko kite karantale e karanga mai la kuni ta mo mi la kuni mo bi ta la kuni na mo men ta mata na ta jam a telephone ta ha mo do kili ala privé la hakil hanani est ce que wa fa makuma ko lon est ce que wa hala droit lon est ce que wa hala même jahanga ya yindi est ce que wala fo ko do yimbe bun kono kar sa contre ou bien be ba contre est ce que wo be valable rinne woto mo momenti mo leti ni hafani ya fana le fana me laba tamana dole na ta sate ko na hamol tara bisigri jama tara bisigri ahima yinin ka ko jomu ila kumoti do barda ya habulo la ka tara mu ila kumoti ako ko onte jama be ko kiyo ka tara dum na kumoti da ka tente ka tara mun na kumoti menga yinin garo ko wona ta ka wa ko inshallah sai na tara mu kumoti adila kale ako kawa kale be jam ko jon la fita ko inga ke kumoti ko dim ben la fita ko inga ke kumoti ko yi bulo la buli fa nyamen kawa ko men la fita ka ha ke kumoti ko be hi bulo la buli mo ma so to be ha men nga bulo la buli ko men la fita ko kunya ha ba bulo ka ka ke kumoti ko be hi bulo la buli ama ba da be hi bulo la buli alors tanon na khafo ko ala ku nyaay a mo lo forcer le ko ha ke kumoti jama ma ta fan ke kumoti woto ngem fala de na nyatongo wulu hata karam ko bama tahabla yambe bala iswar la tahabla drame balla tahabla wo ni holu la ulla kunya imam mo forcer imam mo nakiri i ha mérité de
ala mu nemo jidilima ala mu yanfalima ala mu ko mo sabatila na kuma mbada na janne khafo mbara misil modien ali nga hakiltu moni ko abe exploiter kambi betege na bun kono kontro mbemba kontro abe siari woto mbal ni fonni ke ne blala ni wala mu baji mota tele la ko moje wala sai ala hala men na la conversation ha bandula alin sa hakkili so tama wala mu khafalen ko salamullah alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alin be wahati kuta insha Allah ni wahatu tigo sonta alin sen hakkil to betege tenne aldo ho aldin alkum tanyo ho Mustafa Sawa midi la partage ya tala sisara awa aram be bisarala ngida niyo ngane min bila niyo aka jawde bari isaje ila banda nyami ala zonta hande insha Allah ala ma habe sharai taala ite inin karamba ngo min dunda problème to min ngakila nko ala nyabol itafo hakaramba ya ngulu tatije nko ila kumo fo hakaram hobat hakaramba ya ngulu tabo itato ila kumo njana men fo yenko ka itafo ikara karamba ya ngulu tafo itafo dinke si talefo e kana karamba e halon dan karamba men bato e halon dan karamba go men bato e halon di kunu nya ku mo le mundi e itafo e ma karamba ngol tafo e karamba ngol tafo la mo mini ko kombo mo ba ko hay ku may ko dinke itafo e karamba ngol tatuje ndani karamba ngal tatu ite mo ko si pan ni tele bato parce que ente garanti de dile ila karanga la bara habo din kuru nya kumola ko ida de karang ko ya din kuru nya kumo tuje ni kuru nya kumo tuje fana kayla faralingo ite ajale ko ngandi joto inante karang nti dingi karang ale bila korola zade yo wati karamba jago aha wati nite karamba jago men tala al salon ya le so tawlo masayen ko di ikola mo be sarala etulona nko ala si sara ite ala si sara ngilo abian ko milo nko mo kutala mutansine no sine musa afo musa etulona mo kutala mo yako tusine eyo etulona sine mbekuma kinna fali eyo tibe min kala eyo fitino amanyi jombe fitina kan etulona yo jombe fitina kan je kuma la silen point par point jombe fitina kan etulona sina tu ngokura nin ko atebe min fale safo kelente pusinte mbe janga dura min mente bul tuba wol bi bul tuba fa yo mesik tuba etulo ya ko tuto mbe min faliente ali annabi ni sen famu yo ene min be kuma lete yo tumbangolo mate ko tubango miti ngamin no ngo moro ite hila kumo wasilen ente ta mbeto ta la dilalo musa fa ele memu musa ke ngo fitino manye ni mo kuma kendo fole ya bare ya go mi masila ninde awa ni mbeti la kumo ametran babati mbeti la kumo me baba nani ube tramango mi ngakila ya ke yalo kuma la ngani hon fahamu yo kirami minke nte mutabunya mo loto nte etulubenna ntulubila musafa ntulubila halon nga ko fo sai halon nga so alalema ese etulubenna ntulubila nta hakuma fuifo nga ke bara fuifo mo holje fuifo la bar musafa nsile video la sahale mo kono sile ilna video la sakanta lay do men na video la sakan nje ñom fam la parce que fana njafele fana nganna me mbeti la me han awa mbeti la me wala mbeti la me han ibata kura nta hafusi bara mbe la ngala mbe fahala ala be makite la len na baro la men jana ken na jansa men jana kili hannani nte siye kono harin do hon nena manani nsiye kono harin do hon nena manani men ngasiya mente wallahi bil ho ntenon te ngobe bula mo kono sile mo kono de hakatu sile me takanne ila nyas faru kele
ko ma ko bi ko sine kuma kile musa fa ibata samu hankija jamanu ka sanji ala ina te sonna ina te bata ko ngatu ya kuma mi kile hilani kabia in ko da musa fa inanta ite ma be musa fa ba ina te sonna ngakuma ina te sonna ngai sibita so ngadima ibata hakol de sansa ko ngan sabar ko ti hakuma arabul ko kal sami'u wal mutasanni'u awan ina te tena nyo hon fahamla yo kusan anin ngam fanna kusanya kilin titi de ngo sanyi muha ibija lukili mo man telefon ta hinna ni ja hal siye mo mal tay ma musafa awa ite mo bante ngon fahamula bante ngon fahamula ifelo kumala ifelo kumala mtele kumala ko sawo kuna ngolu ki barin wol so bi la ko fo kam wol ala tu vois ala mo be makiti di ta mahanni karamba anan man kuma ngo amangera ko ala ala hiji min bentote ko biso ko karamba ngolu abita tulahi horoma ngo bunya ibe pampa kampa min bela million wobi mazigila mo million ado ka ta munshi korba ko fa aleta ay mu atala ni malama sawne kunango be mazigila million ibe son tima musa fa ite din korto ita munshi ngo alamu be makiti lai da to gola dan karo memuta ngo eyo kuma kile mo ko eyo eyo Ingemuti. Iyo. Ingemuti. Kamangula mukena. Isabari. Kamade. Asabe kutuma kuma. Isabari. Atutuba do hoya. Ekana masabarde. No kuma fule. Mustafa. Ekana masabarde. Tando yin safe. Bako bimbe din ko kono. Kolon. Amekele ko ma ba ni tata taraji. Kamana anda manyi lo maji. Maji fi dole ma be karamba be. Kutuma mu kuma la. Bawon da diala. Bari ngamu ngai. Kotura mo. Allah akbaru. Alamu be saradi barala. Ala musa fa ile duwa ko alamu be saradi barala. Nte musa ko da tu. Nte mo fusi masila video la. Mo fa zilo video sala gele mo. Iyo. Ni holo ngoto tije mo hola hagele ma. Ala video na man to torode. Wala. Barinji gelele. Tije mo hola hagele. Na man to torode. Wala hanyi gelele. Bo ni mo hola gelele la wos. Ni mo hola gelele la me hakane se wala butugu. Iman kan torla. Izani taki ala la konkola. Kamba tuba lonya. Arul lawriyai. Tukharribu alwahy. Tulna dugo min natin. Billahi. Kan kalim da mansola. Iyo. So jina. Mbatan kalin da mansola. Mbatan kalin da mansola. Ija nante nano menke. Mainani. Ifana me fa kayma wodi nyala. Ngo. Ime faha. Ima wodi nyala. Sini ila kuma kan se tambe Facebook la. Ila kuma kan sina se tambe Facebook la. Ala kuma kan sina se tambe Facebook la. Ila kuma kan tambe Facebook la. Ngo. Inshallah nanere kangai. Ala nanere kangai. Ala nanere kangai sini ni se tambe Facebook la. Musafa etulu na. Ngo ala nanere kangai sini ni se tambe Facebook la. Musafa mo mesela mo Facebook mo. Barang ko nda mesela na mo tembe kumala etulun ana maligale mesela ni Facebook ti ana madi ngo ajanan tana no menke mbatala meo mantala sagi ko bar billahi wallahi ngo ko de alcool tuje nda hawoli jo man nani e hantelo ne nda hawoli jo man nani Musafa nga woli jo man nani ya woli jo man nani kanga menna fode no ya woli na jo man nani kanga menna wo fode wo woli e fode Musa afode nge kuma le nga question le pose ma woli e fode nga menna ni woli do fode nga don nani no ele Musa ba dato gole afa me du bar dato gole bar janni dato gole afode nga menna ni dato gole ande ko len ki ha fo nga menna ni Musa fa kuma kilungo le foli woli mu ani lulu be France woli e fode nga menna ni itulo na sine nzana fo saya ikol ko ngantule ba iban so nga kuma o ibata fo ko ngantule le la jansa plus de 10 minutes iwe kuma lan ko nga kuma ibata fongota no bar internet la ibetar lin na noto ibetar lato parce que même ben narka na meta téléphone do abula hanani
ala mutanale voilà ala nan lo ntala téléphone ala nan lo wallahi bil qur'an ala téléphone be ala nan do be arrêter linja voilà yalo même mutari nta yalo ya kukilna ya kukilna nko nta karambaya fo ninke lulo no billahi wallahi no sa da fam goto karambaya fo ninke billahi wal qur'ani men ntani wol bata kuma nimmo wo so mo honani le tan wallahi bil qur'ani par musa ba inen tele kuma ta aske nte nginalle nko karambaya fo ninke karambaya fo ninke men ngela alfa la nigi wonana mo honani ala kuma kan ne fa se mo tromper non 20e siècle la te ngo harnu mo han anin kilin no ido na ngo inte so na yentele kuma men mi la kuma meno parce que inta fi hanna kuma me ebe to ni go to sangi mo alu ibe dabano karanja sangi mo alu kile mo mi kila hinari ni je mo keme mo hambi kila hinari musa ba ite songo manye awa woto ngawa te ko mi fala manye wala billahi wallahi nda kuma kan ni mala Facebook la mbiki ni ala nko ita kuma kan de ya iman nani de iman nani nda mu karama ngol ita man nani de iman nani de ngol men ngan nani ya ita kuma inta fi hakumo fahamu bani salimo le munti nko bani salimo tunti nalanti do yala men janan nani sile ele se mo horoma nko la yukarrimu nas la yukarrim nko mo mi me mol bunya me bunya nko men janan do ya to wo munti kalmatul umumiyatu c'est interdit ndawlo fe ngio da buluka men janan do ya wo mu jonti lo le jang Facebook la ko ni wulta konte be bam karombato ha bu dir dama est-ce que même bi ni alquran ote même bi ni alquran ote billahi wallahi karambala ko ngombo male ntoma de ya hakumo men fo isi kal alquran wala enko ni hakumo men fo ni isi kal alquran wala ngan kalala ke kalala de kalala non tan yalla kalala de man ta ma alquran wala nko len ki hi kalala de ya hakumo men fo ya confirmer nsan kala alquran ikalala de ikalala de soro jal ma alquran ante man soro man ni kan ta ma alquran ante man karan ngol silen ki hi kalala ikol ki si kala alquran wala iko nga kumo men fo sai iso fo karan nale ente man karan nko ngante ada jugo la bo karamba ngo me men nabo ngante ada jugo la bo karamba ngo me men nabo wala hafa mo ki ferme nko ngante na ta da jugo ti karamba ngo me men nabo nko ije kuma la nyamente nin karamba ya ngo fo ndin ke siama la se kuma itala kumo yin takela konte be mafadinna ndolo foli yenten mo homu menti moleti mo homu menti moleti alla groupe yi alla la groupe yi ali be men kerin ko karambaya makono nko ni mo hobe silanna alanya mo homen nga mo hokili hakuma kurungo fama wala hakan silanna alanya itabe ala kerin munti ibe ala kerin munti itanta ala kerin alati non teje men fola awanko awa est-ce na be minti fola ntulwila awa nje kuma kilina fola liya jaay ngalo hang atamantelo bar ngalo hangalo menje jaga samala jang atamantelo bar nta halon ha ngalo wallahi moko non tu moko non moko non yalo ni la kuma folontendi yalo ita kala ko nta ni la kuma folontendi bajimo i hankilile wotu me ba holandi kwadi iman nana ne hambaba nani nanta ni nana ni ay bajimo kan atu bajimo i hannani iko jankadi ngale monti ite bajimo makono wallahi bil qur'ani mbatankal arqan wala ni ma fole ki hanya mayininka iko makono bajimo
Bajimo. Nda men folie moko non tu. Moko non. Ya lo groupe même formeli. Men je kuma laten ko mbeta karam ho banani, me karam bayango do yala. Nteni karam ina lo he groupe tanga. Alla groupe. Nko. Billahi. Wallahi. Tallahi mbatan kalikal kun sabola I hankili I konyen kontam bisa wongoleti ini mohol be salon may be jelela ki hanya ma ka ki ko halala dinten ko jang kadingal munti ite baji mo abian ko nyina tale mo kono no kono baji mo baji mo baji mo baji mo baji mo bari ida menke kante ini menjeteng ya lon groupe le muinti groupe yi malon talo même bi fanken ko karamba yango ham holu nani nda karamba ya lonne nga karamba yango daji go lonne nga karamba ya lon nga karamba yango daji go lon non ya hankili le kombe karamba yango do haya ko karamba yango billahi wal qur'ani nkanga ngare sringa tay mai hanga bula baji mo baji mo baji mo baji mo Musa fali tout tante bembala baji mo bemba tuje kana bemba ke pretestiti nimben na kumola kenin kele muti wo fo bemba boje ite bemba nte bemba le moti nko ite bemba nte bemba le moti ni ma wolo ngafo yen ya hanga ya beta boatel membudo ite bemba nte bemba le moti nte bemba do yala munna abiyan kala groupe mo hom haim même bi ma dending atula la mo hol ko kala mo baja ko o se marcele o kala mbaya ngolo jaho ina te mo hol beta kotoje abiyan ko se marcele ngamo ho kontile ngamo ho belonne même be groupe formali ni la ma hanyame hakata ko kala mbaya ngolo jaho le mun kala mbaya jaho le mun amo ho mantami mo ho muhanna ni ba fa konta din kala mbaya ngolo le be honna itulo ne sine musafa nko itulo na musafa ite personnellement mbolo fala e betan tondiki nani musafa ngato nyale foye ni ko kunni nani ban mitini alatu ni bani yinani ban le ni alatu wala abanta eyo nta manyina wala wakata samen na manyina wala men na formation dulale ya hankili wolu 21h na mankele men ya handinga la kulun koma ite bari mbolo meme nare nko antala wolo nko yo kalilinte inante yalo kubale muko awante halon nebi nta halon nebi nko baji mo baji mo nte yekuma kilinde foli yente nte karambaya njinjaha mene halon wala halon ne meni be madondi no honka yalo mokono inante ite sonna ngakuma inde mokono no nko meni be madendi no honka wonya amoho konti ngalonne ni wulite hadela ko karambaya jaho karam alako isi fengenya isi manoko nyami bari ntento tipo nkon tento tipo parce que nko ça m'a intéressé pas nous n'était intéressé nous comment l'on te le follow ma ali société c'est pas nko il est parti toi là ou là ko la paix nko na kumo be keri tele fitinoti parce que daji go bato nko idaji go bato wala hake abe gari telani te sifalu ikana ke karamba ngolu tati ikana ke karamba ngolu tati yandi ale ya hafole yante la kumo damte yante ki batabo ema ko ni mulata karamba ngolu la kombe karamba ngolu me karamba ngajon ko al kumo ko dal sentan kumo tuje ikana mo hokili ta ha sentan kumo tuje itebe sentan kumo fola ite mo sentano ti ite sentan kamfala ite mo sentan awa system yi isa mo hokutale masilangala system yi ha mo holu kiliten hi minaseten hakumo li foi maten ese beta famu nko bari ya le talja kale ki malon ya la ndoto ari la kumoto ya mo mfanya ma fa ki hasiantile iko yen ko ngasi ki hasianti
Antoni ilo wala muto dia ko tontile bari la kuma olungo iko ki hasianti ko ngandala me e kannani bari Musa eske ya min filo baji mo wallahi bil qur'an na man kele wallahi bil qur'an ko kima karenti kala lan ta lawlo wala ikana la barinta ko yalon ko suba Hussein Abrahamen dinga do mo menyina de Musa fa ko suba Hussein Abrahamen dinga do mo baji mo wo menyina yo awa yandi ni be ko defandi la ko defandi karambaya habu nyimma ite baji mo hafo ko mo hole be karambaya be kontro karambaya wala hasiyal woti ikano woke ala dabula ni wulta be me fala Facebook ko ala dabula ndeme fole ali wo dabula ko le ali wo dabula ntala video ke ila kumo entakela ko nga dabula mbe system kur mo kurungolu woye bu wo bun kono new technology ale you can do what you want it you can do what you want me na di bo le kala you are free everybody is free bo ila hurriyato bi bulo bo ifana ngakuma abanta I don't care about it I don't care wala e hallon nengi e hallon nyame ngi lo ho nyale bar hafo ha bo holi kili ha ba ten ibe karamba ya kontu ibe nte karamba ya konturu tonya nta lon nembe position mento imente masilan wala imemboto wala mo wasalam